Hello mga mi, eto na yung pagpa-file online. So, kailangan mo lang mag-open ng website ng BIR sa PC or laptop. So, eto yung kanilang address, bir.gov.ph. Tapos, eto po yung lalabas. I want to use BIR e-services. Click nyo lang po yan. Tapos, lalabas ito mga mi. Click nyo lang po yung e-BIR forms. Tapos, ida-download po natin yung offline eBIR forms, package version 7.9.4.2, then click here. Click nyo lang po yung here, magda-download yan, and then i-run nyo para ma-install sa computer nyo yung pinaka-website, yung eBIR form, ayan, eto yan. Pag-click nyo nyan, mga momshi, ganito na yung lalabas. Ayan. So, dito na tayo mag-file online palagi, mga mi. So, lagay nyo lang po dyan yung tax identification number nyo. Siyempre, dapat tama. RDO code, line of business, taxpayer's name. So, sa ating mga individual, ay last name first, first name, middle name, ayan. Tapos, registered address, zip code, telephone number, email address. Tapos, dito na natin makikita yung list ng mga form. So, sa 2551Q, ito yung pipiliin nyo. Saan na ba? 2551Q. Ito, yung version 2018. Yung may nakalagay na version 2018. 2551Q 2018. Tapos yung, ano naman, yung 1701Q, ito naman yan. 1701Q 2018. Tapos, yung 1701A, ito naman siya. Yung annual income tax return. So, ganito mga momshi yung lalabas sa 1701Q, quarterly income tax return. And then, pipiliin nyo lang po dyan kung anong tax type, tax rate kayo. And then, sa second page, click nyo po yung validate. And then, save. Tapos, submit final copy. And, pwede nyo din po itong i-print. So, mas maganda i-print nyo, mga mi, para meron kayong katibayan na nag-file kayo online. Lalo na kapag nagkaroon kayo ng mga open cases. Tapos, ipiprint nyo din yung confirmation email na marireceive ninyo. Yun lang po, mga mi. Tapos, kung may babayaran pala, ayun, ipiprint nyo din yun yung binayaran nyo online. Pwede din kasi magbayad online.